Baik, kita teruskan surah Al-Anbiya ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fama zalat, maka sentiasalah ia. Maka sentiasalah ia. Tilka itu, dakwahum, seruan mereka. Ataupun makna lain, ia dakwaan mereka. Hatta sehingga ja'alnahum, telah kami jadikan akan mereka. Hasida, yang terpotong. Khomidin, orang-orang yang padam. Bracket mati. Ayat yang ke-16. Wama, dan tidaklah. Khalaqna, telah kami ciptakan. As-sama'a, akan langit. Wal ardo, dan bumi. Wama, dan apa yang bainahuma, di antara keduanya. La'ibin, dengan bermain-main. Ayat yang ke-17. Lau, jikalau. Aradna, telah kami kendaki. Lahwan, hiburan. Lattakhasnahum, nescaya telah kami jadikan akannya. Min, daripada. Ladunna, sisi kami. In kunna, jika adalah kami. Fa'ilin, mau melakukan. Ayat yang ke-18. Bal, bahkan. Naqzifu, kami lemparkan. Bilhaq, dengan yang benar. Alal batil, atas yang batil. Fayadma'uhu, lalu ia binasakan akannya.
lalu ia binasakan akannya. Faiza, maka tiba-tiba wa ia zahikun, yang hapus. Walakum, dan bagi kamu, alwail, kecelakaan. Mimma, daripada apa yang kamu sifatkan. Tasifun, ya. Kamu sifatkan. Kejap, ya. Oh, sorry, lambat. Terima kasih. Baik, kita ulang semula. Daripada ayat 15 tadi, ya. Fama zalat tilka da'wahum, maka sentiasalah itu dakwaan mereka. Hatta, sehingga ja'alnahum, telah kami jadikan, hasidan, yang terputung. Maknanya, ya, tanam-tanaman terputung. Homidin, orang-orang yang, ya, padam. Orang padam ni maknanya mati. Ini, ya, adalah, ya, kisah, ya, berkaitan dengan kaum yang kufur, yang hidup dengan mewah, dan kemewahan itu menambahkan kekufuran bila Allah utus Rasul, ya, kepada mereka, dan mereka tidak, ya, mensyukuri kedatangan Rasul itu. Akhirnya, ya, Allah binasakan penduduk yang zalim ini. Adakah masa itu mereka, ya, diterima taubatnya kalau mereka bertaubat? Ya, tidak. Ya. Itulah, ya, dakwaan mereka. Ya wailana inna kunna zalimin, pada ayat yang ke-14 tu. Ya. Wahai celakalah kami, sesungguhnya kami adalah kami orang-orang yang zalim. Ya, malanglah kami, celakalah kami, habislah kami. Ya. Kami telah menganiaya diri kami sendiri. Ya, kami tidak mempercayai seruan Rasul. Jadi ucapan-ucapan yang berulang-ulang yang mereka dakwakan itu, ia tidak ada artinya. Ia di sisi Allah Ta'ala bila datang azab yang akan membinasakan segala kemewahan dan mereka mati. Mati khomidin, ya, ataupun dikatakan, ya, mati disebut apa? Padam. Mereka semua padam. Ya. Baik, ya, kita semak sedikit. Fama zalat, ya, kita tengok pada i'rab, ya. Ayat yang ke-15. Fama zalat. Fa ni dikatakan, ya, fa dikatakan istinaf. Ya. Istinaf. Ya. Istinaf ni dikira sebagai fa tu fa permulaan. Ya. Istinaf, ya. Diletaklah maka macam tu, ya, sebagai permulaan.
Kemudian kita kena tahu mazalat. Ma tu harfu nafi. Ya. Makna dengan makna tidak. Ya, zalat fi'il madi mabni bil fathah. Kemudian tatu ta'nis. Zalat lat. Itu ta'nis. Dan kita kena ingat mazalat sini dalam i'rab kalau dipecahkan ma tu nafi. Zalat itu fi'il madi mabni bil fathah. Fathah dia pada la. Ya. Pada lam dia. Tapi sebenarnya dia ni adik-beradik kana. Adik-beradik kana, amsa, asbaha, zolla, ya, bata, soro, laisa, ya, ma fatiha, ma baria, ma infaka, ma dama, ma zala. Itu. Ma zala. Kemudian ada ma zala. Ini dia. Ya, adik-beradik apa? Kana. Adik-beradik kana. Jadi adik-beradik kana, dia ada kerja, ada isim, ada khobar. Ya. Tilka, isim zala. Kalau kana, isim kana. Kalau zala, kita sebut isim zala. Macam tu. Ya. Isim zala. Ya. Da'wa, khobar zala. Khobar zala. Ya. Wawa apa? Wawa mudaf. Hum. Mudaf ilahi. Hatu mudaf ilahi. Mim. Alamatul jam'i. Alamatul jam'i. Ya. Jadi disebut situ ha saja. Ha tu mudaf ilahi. Mim tu alamatul jam'i. Kalau tak ada mim tu, dia tak adalah jamak. Maknanya dakwanya. Dakwanya. Ini dakwa mereka. Dakwaannya. Dakwaan mereka kan lain. Jadi mim ni ya menjadikan ia sebagai alamat jamak. Macam kalau hu jadi hum, macam tu ya. Baik, sama lagi hatta. Harfu jar. Ja'alna fi'il madi mabni bisukun. Bisukun pada lam dia, lam. Ja'al. Bisukun. Na fa'il. Ya. Hu tu maf'ul bi mim alamatul jam'i. Alamatul jam'i. Ya. Alamatul jam'i itu alamat jamak. Ya. Hasidah. Maf'ul bi sani. Maf'ul bihi sani. Maf'ul yang kedua. Maf'ul yang pertama mana? Hum. Hum tu. Hum tu lah. Kita sebut hum tu lah. Maf'ul yang pertama. Maf'ul kedua hasidah. Hamidin jadi apa? Na'at. Kenapa tak ada tanwin? Kalau sebab dia jamak. Jamak dia punya dia tanda mansubnya ya. Sebab jamak apa ni? Jamak muzakkar salim. Tanda mansubnya ialah ya. 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 Tadi hatta ja'alna macam mana boleh jadi harfu jar? Ya.
Jadi hatta ni boleh kita katakan huruf ataf saja. Sebabnya kalau huruf jar depannya isim. Ja'alna kan madi. Jadi kita tugas harfu nasab. Harfu nasab pula. Harfu ataf. Sorry. Ataf penyambung ya. Ya. Kalau harfu jar depannya huruf isim. Isimnya tak ada. Ya. Baik, satu perkara lagi, ja'alna fi'il madi ja'ala. Ya, ja'alna tu kami na tu. Jadi kalau ia ja'ala. Mudhari'nya apa ja'ala? Ya ja'alu. Amar ij'al. Nahi la taj'al. Ya, isim fa'ilnya apa? Ja'ilun. Sebab dia tiga huruf, bunyinya ja'ilun panjang. Ya. Ja'ilun. Maknanya yang menjadikan. Kalau isim maf'ulnya maj'ulun. Isim maf'ul tu, mana yang dijadikan. Maj'ulun. Sama dengan maf'ulun ya. Maj'ulun. Baik, ayat selanjutnya ayat yang ke-16. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Dan tiada telah kami ciptakan akan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya dengan bermain-main. Maknanya Allah tidak jadikan langit dan bumi itu bermain-main. Kalau bermain-main sudah tentu tidak sempurna. Tetapi langit dan bumi nyata, sempurna. Makhluk yang di bumi seperti manusia ini memikirkan untuk membuat sesuatu, bahan-bahannya sudah tersedia di bumi. Diolah jadi itu, diolah jadi ini dan berbagai-bagai lagi. Jadi manusia Allah sudah siapkan kepada manusia apa yang diperlukan dalam kehidupan dunia. Kalau main-main, sudah tentu tidak sempurna. Tidak ada yang kehidupan kita juga tidak akan sempurna. Itu main-main. Tapi ternyata Allah jadikan langit dan bumi ini bukan main-main. Baik, saya masuk mula. I'rab dia. Waw tu, wama, waw, istiqnaf. Ma, harfu nafi. Harfu tu huruf ya. Harfu nafi. Huruf nafi lah, mana tidak. Kemudian khalaqna fi'il madhi mabni bis sukun. Sukunnya pada lak, qaf tu. Khalaqka. Kan qaf tu mati. Tu sukun. Na fa'il ya. Baik, kita buat tambahan sikit. Kalau fa'il tu marfu ke fi mahalli raf'in. Kalau marfu ada tanda dhammah. Kalau tak ada dhammah, contohnya na ni tak ada dhammah. Kita sebut fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in. Mengambil tempat marfu. Kalau lah yang dimaksudkan na tu manusia, an-nasu. Macam tu. Ya. Kalau insan, khalaqal insanu. Macam tu ya.
Jadi oleh kerana dia domir, jadi kena sebut fi mahalli. Fi mahalli tu mengambil tempat. Ya. Jadi fi mahalli apa? Fi mahalli raf'in fa'il. Ya. Cuba ulang balik. Khalaqna, khalaq fi'il madi mabni bisukun yana fi mahalli raf'in fa'il. Fi mahalli raf'in sebut fa'il. Ya. As-sama'a maf'ul bi mansub bil fathah. Mansub, maf'ul bi ni mansub. Jadi tandanya dah nak nampak fathah sama'a. Sama'a, ya. Yang mana tu? Mana ada fi mahalli? Dah jelas atas tak ada fi mahalli. Tak, dia dah jelas barisnya, tak payah fi mahalli. Fi mahalli yang tak jelas barisnya. Macam sama'a ni, dia dah jelas. Ya. Jadi bila dah jelas maf'ul bi as-sama'a maf'ul bi mansub bil fathah. Yang tak jelas tu lah yang disebut fi mahalli. Yang jelas macam ni tak sebut fi mahalli, ya. Sambung lagi, wal ardo, wa tu atau ardo matuf. Waw, matuf. Matuf ni, matuf dia mengikutlah baris. Kalau sama'i, ardi. Sama'u, ardu. Itu maknanya matuf. Ya? Dia ikut baris dia. Wama, waw, atof. Matuf. Baina maf'ul fi, fayaha, fi. Bukan bihi, ya, fi. Maf'ul fi. Sebab kenapa disebut maf'ul fi? Sebab dia zaraf. Dia zaraf. Maknanya zaraf tu isim. Isim yang dipisahkan dengan yang lain. Kalau isim makan dengan isim zaman, ya, disebut sebagai zaraf. Zaraf, ya. Kalau isim biasa sama'a, itu tak payah disebut zaraf, ya. Macam sama'a tu tadi maf'ul bi. Tapi kalau baina disebut maf'ul fi. Macam tu. Kemudian wahwa apa? Wahwa mudhaf, ya. Huma mudhaf ilaihi, ya. Kalau dipisahkan macam ni pun boleh. Hu tu bainahu, huma kan. Hu tu mudhaf ilaihi, alamatul musanna. Alamat musanna. Musanna ni alamat dua, ya, tanda dua di antara keduanya. Tanda berdua tu dia tu ma. Ya. Yang hu tu ni domir, ya, mudhaf ilaihi. Ma tu alamatul musanna. Tadi alamatul jam'i kan? Alamat jamak. Ni alamat berdua. Alamat berdua musanna namanya. Musanna tu mana alamat berdua. Laibin hal. Keadaannya bukan bermain-main, ya. Allah jadikan langit dan bumi, keadaannya bukan bermain-main.
Baik, belajar sorob pula pada khalaqna. Ya, khalaqna kalau buang na apa nak bunyikan? Khalaqa. Tiga huruf. Kalau tiga huruf, kita nak jadikan isim fa'il macam mana? Tiga huruf. Panjangkan kha, bunyikan bawah li. Khaliqun. Khaliqun. Tak ada kuna. Kuna tu jamak, mufrad dia. Khaliqun. Qaf dua depan kun. Khaliqun. Khaliqun. Isim fa'il kalau tiga huruf, buat macam tu. Satu panjang mula, bunyikan panjang. Kedua bunyikan bawah. Khali. Macam tu. Kafirun. Khaliqun. Jailun. Itu isim fa'il namanya. Ya. Kalau isim maf'ulnya, mahlukun. Qaf dua depan kun. Mim ha. Lam wa makhluk. Makhluk tulis makhluk. Tulis makhluk. Macam mana makhluk? Mim ha lam wa qaf. Bunyinya mahlukun. Isim maf'ul. Lepas isim fa'il, kita kena ingat kawan dia maf'ul. Jadi isim fa'il, isim maf'ul. Madi kawannya mudhari. Amar kawannya nahi. Ya. Macam itulah. Kalau madi mudhari, kalau amar nahi, kalau isim fa'il, isim maf'ul. Macam tu. Ya. Baik. Kita mudhari'nya belum buat lagi. Khalaqa mudhari'nya apa? Yahluku. Khalaqa yahluku. Amarnya apa? Dah tahu mudhari' luku. Luku mesti depannya bunyikan luk. Depannya luk. Awalnya luk. 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 Naiknya la tahluk. Ya. La tahluk. Ulang balik, dah pandai dah masing-masing. Madi apa? Khalaqa. Mudhari'nya yahluku. Amarnya uhluk. Nahi la tahluk. Isim fa'il khaliqun. Isim maf'ul mahlukun. Cuba terjemah, betul tak terjemah dia? Kalau khalaqa apa maknanya? Telah menciptakan ia. Kalau mudhari'? Dia menciptakan. Kalau amar? Ciptakanlah oleh engkau. Kalau nahi? Jangan engkau ciptakan. Kalau isim fa'il? Isim fa'il kalau nak terjemah letak yang. Yang menciptakan. Tak ada di, yang menciptakan. Itu isim fa'il yang menciptakan.
Kalau isim maf'ul tambah di, yang di. Yang diciptakan, tambahkan. Yang diciptakan. Baik. Ayat 16 ni ujungnya berbunyi laibin. Satu panjang, satu bawah. Isim apa tu? Ha? Saya tak tanya jamak muzakkar salim, saya tanya. Saya tanya fi'il ke isim apa. Ni saraf, ni saraf. Isim fa'il. Ya. Jadi kalau bunyi atas panjang, pertama panjang, kedua bawah, itu nak menunjukkan isim fa'il. Ya. Tapi isim fa'il ni jamak. Memanglah jamak ni jamak muzakkar salim. Ya. Dia punya jamak tu ada yanun. Sekarang buang yanun. Kita nak jadikan dia mufrad. Maknanya nak jadikan dia satu. Ba tu letak jadikan tanwin bun. Laibun apa? Tak ada yanun ya, tak ada yanun, tak ada waw nun. Kita nak jadikan dia seorang saja. Laibun. Macam mana nak jadikan isim maf'ul dia? Isim maf'ul. Cuba tulis timbangan dia. Tulis ya, timbangan dia maf'ulun. Tulis. Maf'ulun. Mim fa ain waw. Mim fa ain waw lam. Mim maf'ulun. Itu dia punya wazan ya, wazan dia maf'ulun. Kalau ni laibun mal'ubun. Macam maf'ulun mesti nak sama timbang. Maf'ulun. Mal'ubun. Macam tu. Mal'ubun. Kalau laibun yang bermain-main, kalau mal'ubun yang dimain-mainkan. Madinya apa tadi? Laiba. Lam ain ba, laiba. Dia tak ada la'aba ya, dia tak ada baris atas, tengahnya baris bawah, laiba. Mudhari'nya yal'abu. Ulang balik, la'iba yal'abu. La'iba yal'abu. Amarnya apa ya? Dah ada jumpa mudhari' yal'abu. Up. Ujung dah bunyi up. Amarnya awalnya bunyi apa? Bunyi bawah, up. Tengok mudhari'. Mudhari'nya bunyi abu. Di ujung dia abu. Yal'abu. Jadi abu tu matikan up. Jadi tinggal nak cari awalnya, bunyikan bawah up. Up. Nahinya la tal'ab. Apa makna la'iba? Telah bermain-main ia. Telah. Fi'il madhi ada telah dengan ia. Telah ia. Jadi telah bermain-main ia. Sebut. Kalau mudhari' mula ia.
Ia bermain-main. Kalau Amar, bermain-mainlah oleh engkau. Kalau Nai, jangan engkau, tak ada kamu. Jangan engkau bermain-main. Kalau isim fa'il, yang. Yang bermain-main. Kalau isim maf'ul, yang di. Baik ya, kita sambung ayat yang ke-16 17 ya, ayat 17 ya. Semak ayat yang ke-17. Lau aradna. Ya, semak ayat 17. Lau aradna, jikalau telah berkendak kami annatahiza lahwa. Ya, bahawa kami jadikan ya lahwan, tadi maknanya ialah hiburan, ya. Kalau kami, kata Allah Ta'ala, ya, kalau telah berkendak kami bahawa kami menjadikan ya, hiburan, latakhosnahu, nescaya telah kami jadikan akannya, min ladunna, ya, daripada sisi kami, in kunna fa'ilin, jika adalah kami yang mau melakukan. Ya. Ini ya, mereka ya, orang-orang musyrikin yang mengatakan bahawa itu Allah itu punya anak. Ya. Dan di antara ahli kitab juga mengatakan Allah itu punya anak. Jadi dikatakan Isa itu anak Allah. Ya, itu mengatakan ya Allah itu ada anak. Ya, begitu orang musyrikin mengatakan malaikat-malaikat itu anak-anak perempuan Allah. Ya. Allah kata, kalau Allah nak jadikannya sebagai hiburan, ya sudah tentu Allah akan ambil ya, yang di sisinya, ya, berupa ya, bidadari-bidadari, contohnya. Ya. Kalau Allah, jika Allah mau melakukan, jadi sebenarnya Allah tidak berkendak dengan semua itu. Itu hanya ya adalah tuduhan-tuduhan yang akan membawa kebinasaan ya diri ya si pelaku itu yang mengatakan Allah itu punya anak. Ya, artinya mereka nak membinasakan diri mereka sendiri untuk mendapat azab daripada Allah. Baik ya, kita tengok pada kedudukan i'rab ayat yang ke-15, ayat yang ke-16, lau ya. Lau tu harfu. Sekejap. Lau tu harfu syarat. Harfu syarat, mana huruf syarat lah. Harfu syarat. Ya. Aradna. Arad. Fi'il madhi mabni bis sukun. Na fa'il fi mahali raf'in, ataupun sebut begini, na fi mahali raf'in fa'il. Fa'il je sebut kemudian. Ya, na fi mahali raf'in fa'il. Fa'il. An harfu nasab. Harfu nasab, ya. Min harfu jar. Ya. Ladun fi mahali jar. Mahali mengambil tempat jar. Sebab dia tidak boleh berbaris bawah.
Ya, ladin. Ladin tak boleh. Jadi kena pi mahali lah. Pi mahali jar. Ya. Mengambil tempat jar. Ya. Wahwa apa? Wahwa mudhaf. Sebelum kita menyebut mudhaf ilahi, ya, isim sebelumnya mesti disebut wahwa mudhaf, ya. Jadi ladun wahwa mudhaf, na mudhafun ilahi. In harfu syarat jazam. Harfu syarat jazam. Kunna fi'il madi mabni bidomah. Mana pula bidomah pula bisukun. Bisukun kun. Na isim kana fa'ilin khobar kana. Baik, sekarang ni dua-dua ni isim kana dengan khobar kana tak menunjukkan tanda. Ya. Jadi macam na di sini, isim kana ni marfu. Jadi na isim kana, ya, isim kana fi mahalli raf'in. Isim kana fi mahalli raf'in. Sebab dia marfu, dia tak ada tanda, ya. Dhamir tu semua fi mahalli. Jadi na tu isim kana fi mahalli raf'in. Fa'ilin khobar kana mansub. Mansub bil ya. Fa'ilin ni mansub bil ya, dengan ya. Ya. Cuba ulang. Fa'ilin khobar kana mansub bil ya. Li'annahu sebut jamak muzakkar salim. Li'annahu kerana dia. Li'annahu kerana dia jamak muzakkar salim. Jadi jamak muzakkar salim, dia punya mansubnya ya. Kalau marfu'nya waw, fa'ilun, ya. Ini fa'ilin. Ulang kembali daripada kunna tadi. Kunna kun fi'il madi mabni bisukun na isim kana fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in. Mengambil tempat marfu. Ya. Mengambil tempat marfu disebut fi mahalli raf'in. Fa'ilin khobar kana mansub bil ya. Mansub bil ya. Li'annahu dulu. Li'annahu dulu, terbalik. Li'annahu jamak muzakkar salim. Ya. Baik, nak tanya. Fa'il ini isim apa, ya? Fa'i ke bawah. Fa'i. Isim fa'il, fa'ilun. Fa'ilun. Jadi buang yanun tu, kita jadikan dia seorang, mufrad. Fa'ilun, lam dua depan dun. Fa'ilun. Kalau isim maf'ulnya apa? Tadi dah tulis maf'ulun. Ini
Itulah dia. Itulah dia. Apa nak ubah lagi? Itulah isim maf'ulnya. Maf'ulun, ya. Hmm. Apa makna fa'ilun? Kalau isim fa'il, apa makna letak? Yang berbuat. Kalau isim maf'ul, yang dibuat pun boleh. Isim fa'il ni yang membuat pun boleh, isim maf'ul yang dibuat. Macam tu. Ingatkan ya, cara meletak makna isim fa'il yang. Kalau isim maf'ul yang di, ya. Baik, madinya kita belum buat lagi. Apa madinya? Fa'ala. Fa'ala. Mudhari'nya yaf'alu. Bukan yaf'ulu, yaf'a. Yaf'alu. Ulang balik. Fa'ala yaf'alu. Apa makna fa'ala? Telah membuat ia. Fa'ala telah membuat ia. Yaf'alu, ia membuat. Sekarang mudhari' dah tahu macam nak buat fil amar. Yaf'alu, yaf'alu. Macam mana amarnya? Yaf'alu, alu, al. Jadi if'al. Nahinya la taf'al. Ulang balik. Kalau madi fa'ala, mudhari'nya yaf'alu, amarnya if'al, nahi la taf'al. Isim fa'il fa'ilun. Fa'ilun. Isim maf'ul maf'ulun. Maf'ulun. Mesti ada waw lah, ada waw. Ada waw. Ada waw. Ya. Baik, saya mak ya. Sambung ayat yang ke-18. Bal nagzifu, bahkan kami lemparkan bilhaq, dengan yang benar, alal batil, atas yang batil. Yang batil ni mana yang sesat, ya, yang sia-sia. Bila dilemparkan kebenaran, maka ya, mengenai yang batil, fayadafa ma'uhu, ya, lalu ia binasakan akannya. Maknanya yang batil itu binasa, habis. Bila datang kebenaran, yang batil itu akan habis. Faiza wa zahik, maka tiba-tiba ia zahik, ya, yang ya, hapus, ya. Kepercayaan-kepercayaan yang batil, bila datang kebenaran daripada Rasul, maka kepercayaan-kepercayaan yang batil ni akan terhapus. Macam dalam surah ni Al-Isra dikatakan iza ja'al haqqa wa zahaqal batil. Apabila datang yang benar, maka terhapuslah yang batil. Ya, innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya yang batil itu akan terus hapus. Ibarat yang batil itu malam. Bila datang cahaya, ya, gelap itu hilang. Mana pergi gelap? Ya, sebab ada cahaya, gelap tu hilang. Macam itulah ibaratnya, ya, kebatilan-kebatilan yang dipertahankan bila datang kebenaran, ya, terutama ya kebenaran daripada ilahi, daripada Allah.
maka akan terhapuslah kebatilan-kebatilan itu. Ya. Hujah-hujah yang batil itu akan terhapus bila datang yang hak. Walakumul wail, dan bagi kamu adalah al-wail. Bagi kamu adalah kecelakaan. Ya. Kecelakaan. Mimma tasifun, daripada apa yang kamu sifatkan. Kamu sifatkan ke, kamu reka-rekakan ke, ya. Maka membawa kecelakaan kepada kamu. Apa yang kamu sifatkan, Allah tu katanya ada anak, ya. Merupakan Allah dengan sesuatu, ya, maka membawa kepada kecelakaan, ya. Kemudian kita semak semula kedudukan i'rabnya. Ya, bal. Ya, bal harfu idrob. Idrob, ya. Idrob ni macam daripada perkataan dorob. Ya, doroba kan makna pukul, hentak, ya. Jadi bal tu macam ibarat mengingatkan macam tu. Ya, mengingatkan. Bal. Jadi kalau orang yang tidur tersedar, untuk mengingatkan, macam tu. Itu idrob, ya. Naqzifu fi'il apa ni? Fi'il mudhari lagi marfu biddomma. Domanya kan jelas tu, naqzifu pada panfu. Ya, i'rab ni dia punya fungsi kita nak tahu hukum baris akhir, ya, bukan baris awal. Kalau baris awal, baris tengah tu ialah sorof. Tapi kalau nahu, dia nak kenal kenapa baris akhir tu berubah-ubah, ya. Jadi naqzifu fi'il mudhari' marfu' bid-dhamma. Ya, fa'ilnya fa'il nahnu mustatir fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in, sebab ya dia tak jelas, tak nampak. Jadi bila tak nampak kita gunakan fi mahalli. Mustatir tu pun tak nampak. Tersorok. Kami lemparkan. Ya, jadi kami tu adalah dhamir nahnu. Jadi dhamir nahnu mustatir. Fi mahalli raf'in fa'il. Bil haq jar wa majrur. Ala harfu jar. Al batili majrur bil kasrah, sebut. Kasrah. Nampak tak baris kasrah dia? Kasrah kan baris bawah. Kalau doma baris apa? Kalau fathah, sukun. Kalau bawah, kasrah. Itu bil kasri. Bil kasri dengan baris bawah, ya. Faya demaru. Fa ataf jadmaru fi'il mudhari marfu bid-dhamma. Ahu maf'ul bi. Fa'il wa mustatir fi mahalli raf'in. Jadi dia punya fa'ilnya pada ya tu. Ya de maru, ya tu. Ya tu makna ia. Ia tu huwa. Huwa tu huwa yang mustatir. Tersorok, dia tak berbunyi huwa, dia bunyi ya saja. Jadi ya tu adalah huwa. Itu dikatakan mustatir. Ya. Jadi ya tu adalah huwa. Bila dhamir kita sebut fi mahalli. Ya, fi mahalli raf'in fa'il. Faiza, fa tu atau iza
harfu mufajaah. Mufajaah ni tiba-tiba. Tiba-tiba. Jadi tak boleh makna syarat, maknakan tiba-tiba. Itu di mufajaah namanya. Huwa mubtada fi mahalli raf'in. Sebab dia domir, ya, tak ada tanda, ya, tak ada tanda yang jelas. Maka kena sebut fi mahalli raf'in. Mubtada ni semua marfu'. Jadi mengambil tempat marfu'. Kalau huwa tu misal kata apa ni, Ali, Aliyun. Macam tu, Aliyun contohnya, ya. Jadi huwa ni domir, jadi domir ni mubtada fi mahalli raf'in. Zahikun khabar marfu', bid-dhammah. Tak ada fi mahalli sebab jelas dhammah dia. Zahikun, kan dhammah tu. Walakum wa istinaf. Lakum lam, lakum jar wa majrur, ya. Wa tu dah sebut istinaf. Lakum jar majrur, khobar muqaddam, khobar muqaddam, muqaddam dah. Muqaddam dah dulu, ya. Fi mahalli raf'in. Khobar semua fi mahalli, ya. Kalau tak jelas, ya. Khobar muqaddam marfu fi mahalli raf'in. Khobar muqaddam marfu fi mahalli raf'in. Al-wail mubtada muakhar. Apa beza muqaddam dengan muakhar ni? Muakhar kemudian. Akhir. Akhir tu akhir. Qadam ni dulu. Jamak takdim, jamak takhir. Jamak takdim daripada muqaddam lah. Jamak takhir muakhar, ya. Baik. Al-wail mubtada muakhar marfu sebut bid-dhammah. Ingatkan mubtada dengan khabar dua-dua hukumnya marfu. Sama ada nampak ke tak nampak. Kalau nampak tak payah sebut fi mahalli. Kalau tak nampak baru fi mahalli. Ya. Macam sini nampak al-wailu lam depan lu. Kan nampak kan? Jadi tak payah fi mahalli. Mubtada muakhar marfu bid-dhammah. Muqaddam ni sebab dia jar majrur. Jadi kedudukannya al-wailu sebut lakum. Al-wailu lakum. Al-wailu mubtada, lakum khabar. Jadi khabar ni letaknya di awal, di permulaan disebut muqaddam. Ya. Mubtada'nya diletak kemudian disebut muakhar. Jadi kalau disusun al-wail lakum. Al-wailu lakum, kecelakaan bagi kamu. Pandai semua. Mimma pula.
Mimma jar majrur. Tasifun fi'il mudhari marfu. Fi'il mudhari marfu subutun nun. Subutun nun. Sebab tetap nunnya ya. Al-waw. Waw tu waw jamaah ya sebut. Waw jamaah fa'il. Fi mahalli raf'in. Kena tambah-tambah biar pandai. Ya. Al-waw tu apa? Waw tu sebut waw jamaah. Waw jamaah tu menunjukkan jamak lah. Waw jamaah fa'il fi mahalli raf'in. Mengambil tempat marfu sebab waw tu tak ada tanda. Tak ada baris ya yang tepat. Jadi dia mengambil tempat marfu fi mahalli raf'in ya. Sampai situ dulu kita punya kuliah.